Jotuluk Rokno Pungkaham join kaikang kai kok Sanai luprok laibo kaikang kai kok Sanai tabu ke laibo ko Pungkaham joto phaibedi kok kisa salainai tini 21 নভেম্বর 2023 kisa nangkungma kokma salainai onek dinni pore tini live phaika Hayahin tongmani no belai importance ko ekta subject no tui tini live ma phaika chungnuka ko ekdin chikang social media o tei electronics media o जनजाति सुरक्षा मंच हिनी जनजाति सुरक्षा मंच रखनी जे प्रेस मीट अब चुनुखा आजागाव जे त्रिपुरा हो जे ख्रिस्टियान तंगनाय रक जरा ख्रिस्टियान बरकनी एसटी सर्टिफिकेट बाद खायनानि नतुयै bongni সাংবাদিক সম্মেলনে जों नुगुइ मानखा bongni kok ajago serai keno sajaka ke a বিষয়নে তুই আং সানানি মুচুংমা গাও মছে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ জনজাতিনি সুরক্ষা মঞ্চ সিংকে চিনি ত্রিপ্রাসারকনি বরক জনজাতি মানে ত্রিপ্রাসানো বুঝবো আবো বংনি ককথায়ন जों সাইমানো এই জনজাতিনি সুরক্ষা সেনায় হংকায় ত্রিপুরা হাও আসুক ইনফ্লাক্স উই তংমানি ফাতার হাস্তেনি বাংলাদেশির আসুক সালব্রুম ইভেন তিনিবো যদি কাহাম কাই চেক খাই কেংকাই বাউন্ডারি ও হয়তো খরকসা মানজাগনাই যে বাংলাদেশ বরক ত্রিপুরা হাও কাসাও ইলিগেল ভাবে বেআইনি ভাবে কাসাওই তো আবনতই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ কক থাইসা করে जों नुगै दङ थानाय सप्ताह मोहनपुर साब डिविजननि आन्डार स्राय आर जागा ससियेल मिडिया प्रिंट मिडिया जत जागान पत्रिका रग काखा बांग्लादेशनि बरक रक त्रिपुरा हास्तेव कासावै आधार कार्ड डाबल सिटीजेन जेटा बांग्लादेशव बंनि भोटार आई कार्ड दङ आधार कार्ड दङ आमते हायनो त्रिपुराव हायके इंडिया फाइबा बंनि भोटार आई कार्ड दङ के डाबल सिटीजेन डाबल फायदा बरक नाहरै दङ आ जागाराव हंकाय जनजाति सुरक्षा मंचनि थाइसाफानो बंनि बुखुनि कक खरस खायनानि जरा मानजा गया त्रिपुरा हाव ताबु चिनी लुकुरक जे मिशनारिज फायै ख्रिस्टियान हाबै मिशनारि परेवै जे स्टुडेंट्स रक जे फरायनाय रक जे सेबक खालायनाय रक जारा डन बस्को हाय मनफोर्ड हाय स्कुल रगो परेवै कामियाव जे मिशनारि खुलगै ख्रिस्टियान स्कुलाव परेवै जारा ताबुक डक्टर इन्जिनियार आईएएस अफिसार गोबां जों नुगो डाक्टर इन्जिनियार जे आसुक बांखा
abo bo jaga pori ingkhaba ke tini nini busa butui nini busuk bebak no missionaries school pori tongo Holy Cross o jaga Agartala Don Bosco Bisramganj Don Bosco Montfort Blessed Henry Saint Henry tong high school go pori ui tongo othoso nung nini kok samani hikai totally ulta different tam difference tukja hikai nung nijini nokni nokungni borok no hikai Christian school pori tongo tei nung sawi tongo Tripura haste jara Christian tongnai rok borok double benefit na hari tongo tamle double ungkhaba Christian je minorities ni tamo subida mankhaba Tripura haste o Tripura saro আর এসটি ইং তঙ্গি ত্রিপুরা হাও ত্রিপুরাসা এসটি রো বুসিলে আছে সুবিধা মানখাবা আজার রগো जों কিসে ওয়ানসুকনারি নাং তিনি পড়াশোনা খালাই আশক নিজিনো হাইলি এডুকেটেড নাম্বাইকা তাবকাই সাউই দङ যে ত্রিপুরাসার খ্রিস্টান এসটি সার্টিফিকেট বাতিল মাখানে nini je Tripura sarokni hukumu mukumu resamung musamung nini Tripura sarokni je thai jemon taburum di astobol rokno je Swami Vivekananda khlaimani ro ajagar go jonojati suraksha manjo thaise kok seble tabugo amno belaikino condemn khaijangnani kok rok जों बिसि 2018 नि सिमि ताबो सुजारातै आं Tripura हाव लुको आदंगै एसेम्बलि ओ गोबांमा कक नारखा Tripura सारकनि बागै कक बरक न रुमान स्क्रिप्ट नि खायनानि बेपार रगो त्रिंनो सारलसा सरकारि सुतिरिनानि आ बिषय रकनो जों बिधान सभाबो अनेक कक नारखा calling attention rogo जों बिधान सभाओ जारा Tripurasa बरैरक गुबुननि बंशबाय कायजागनाय रकनि एसटी सार्टिफिकेट बातिल खायदि आमर रगो नागरिक रकनि माने जे जनजाति नागरिक सुरक्षा मंच हिन्नाय रकनि कक थाइसा करै ताम सुरक्षा खायनाय बादरक नों जुदि न गुबै न जनजातिनि हेको Tripurasani सुरक्षानो नायो हुकाय नों फायदि जों बाय बाक्सा फायदि जों उराम न जों बर्डाराव थाङै जारा बांलादेशनि बरक इन्डियाव कासानाय हेको Tripuraव हावै तंनाय रक न वाइसुसु कासो फायनानि मोथागनानि बागै चाइतगो कयेकबार जों रब रमखा फायदि आजागारगो सामिलुं फायदि अजा Tripura हानि जनजातिनि सुरक्षा खायना हंकाय आसामु रगो याप्रि सेपायदि ताम नांनुया Tripura सारक जारे ख्रिस्टान नायरक नंके एसटी सार्टिफिकेट बातिल मा खायनाय आमर तामबा आबकि नंनि दिमागनि होतेरे फायका नाकि नरन केबो फोरोंगिरि जागै नरक आबो सावै मा दं highly educated ngai highly lekha krungai Tripura ho Tripura sarok bomo haikai thokok jagoi tong Tripura sarokni backlog busuk khatijak tong tabuk botalang jagya abro no se kokti sadi tama nangba dharma ni tui Christian minorities ni facilities banao ST facilities banao अरे धर्मनि माइनरिटीज नि फेसिलिटीज ले बसु मानखाबा गैन तिनि बुद्धिस्ट नो साइमाखौ म बुद्धिस्ट रकबो त गोबांमा एसटी दङ बुद्धिस्ट रकबो त Tripura हावा माइनरिटी हिनि यमजागो धर्म गैन बुद्धिस्ट रकनिबो एसटी सार्टिफिकेट बातिल खालायनानि कक सादिता तामन सुदु कायसा धर्म सुदु ख्रिस्टियानो सिमिं खालायनानि मुसुंबा जे ख्रिस्टियान धर्मनि ति जे missionaries niti Tripura sarok asuk kusuk sakau kasaka ningtang borno simi target khlainani nangba ang niji khud Christian ya thik no haifano
अबहाय कक रकनो जों सेलेंगो अबहाय कक रकनो जों कन्डेम खालायो जारा अ बिषय रकनो तैयाकै सावि तंनाय ते फाइनाल डिसेम्बर नि 25 तारिखो जे अर रैली खालायनानै रखिनि जे आजागा साजागमानि रक अब बेलेखिनो सिनि दफानि बागै अब कैसे स्लाइ मंगै आजायनाय जेटा त्रिपुरा हास्तेओ कुनु दिनो फानो आमतहाय इतिहास इंयाखो आमतहाय इतिहास रचना खायनानि बागै नरक साहित्य गइतो कयनानि मुचुंगो त्रिपुरा हावो अमहाय केसे केरें तातु बुदि मणिपुर हाय घटना रक खायनानि नरक ता साहित्य गदि बुइनि कक बाय बुइनि चुकली बाय अमहाय के कक साहित्य खायनि चाव कुबुइ कुबुइनो नरक जनजाति हेको त्रिपुरासारनि सुरक्षा मंच जनजाति सुरक्षा मंच कुबुइ कुबुइनो त्रिपुरासानि काहामनो नायो त्रिपुरासानि बागै सामुं खायनानि बागैनो नरक खामु चुंगै खाबाय बासावै फायोके त्रिपुरासारनि जे जोंजालङै तंमानि अ बेपारकनो से नरक खरां तिसादि त्रिपुरासारनो ताङै चाकरि रिया बीजेपी आईपीएफटी गभर्नमेंट चलुइ दं 6 बছর रानिं ताङै त्रिपुरासारनि बेकलग रकनो नरक ताबु बतलांगिया आर जे जागाव चाकरि तलांजगै दं गोबां कोर्ट रगो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट त्रिपुरा हावा 8टा डिस्ट्रिक्ट दं प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाकरि तलांजागो बेबाग एसटी नि डि रिजार्व खायै जेनारेल रकनो हाब्रिउइ चाकरि तलांजागै दं हाई कोर्ट रिट मामलाबो आमनि बागै चलुइ दं न आ बिषय रक थाइसा कक साया तामु नांनुंगिया क्रिश्चियन नो एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खलायनाय रक आमो तो नंगामो चावै सामुं क्रৈ हाइति सामुं खायतोंले जेटानो नांमानि जेटा आसल चिनि बागै नांगो आकक रनो कायनो रक थाइसा तिसाया सुरक्षा खायनानि बागै जनजाति रनो सुरक्षानि थाइसा कक साया एसटी सर्टिफिकेट क्रिश्चियन रनो एसटी सर्टिफिकेट बातिल खारिके त्रिपुरासार सुरक्षित इंगि थानाय हायदे आबरकनो जों बुजिथाय सिथाय যারা এডুকেটেড হিনি নিজি সাকসাकनो बलायै आमाहायखे सांबादिक सम्मेलन खाय दङ नरकनि उपरे जों सेलें मुं जानांगौ आमाहायखे त्रिपुरासारकनि हुकुमु मुकुमु एके त्रिपुरासारक जेबेबे ख्रिस्टियान धर्मनि त्रिपुरा हावो आमसुक कुचुक लेभेल कासावि तमनि जागावो नरक आमतै हायखे निजी शिक्षित ततै बेतन गोबां गोबां मानि दङ हिनि आमतै हायखे केसे केरें सामुं ता खलायदि जोंहाय आमनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बेपारावबो आमनो बुइनि दफानि बर' थाइसा कक साया आगि बहायनो ताउ बहायनो सिनि बिसिंगनो जोंनो सारिवैतनियो आरो ख्रिस्टियान तो गायजा आन्तर्जातिक धर्म बले आब बिषय रनो तामनि बागै आमते हायके खेकुरै उरु फोनांनानै नायतंबा आं कयनाय फायदि आमते हाय कग्रक ता सालायदि जुदि जनजाति सुरक्षानो खायनानै मुचुंगो हंकाय त्रिपुरासानि बागै कक सादि सिनि लैंग्वेज कक बरक रोमान स्क्रिप्टनि बागै कक सादि ट्रिंनि बागै कक सादि सिनि मुकुमुनो थांनानै कक सादि त्रिपुरासा जे आसुक बेकलग चाकरि क्लाय दंमानि आ बिषय रकनि ककनो कक सादि जे त्रिपुरासारकनि सिटनो दि रिजार्व खायै जे जेनारेल कैटेगरीनो हाब्रिउइ दङ गोबां सेबक तलांथानि आ कग्रकनो कक सादि त्रिपुरासारक जे हुकुमु मुकुमु जे आस्ट्रबल हाइरकनो स्वामी विवेकानंद मैदान खलायरिमानि आ कग्रकनो तिसादि आ कग्रकनो मांखा हंकाय साहस दंखा हंकाय गुबुइ सत साहस दंखा हंकाय आ कग्रकनो से सादि दामो नों नांनुया त्रिपुरासा बाय त्रिपुरासा ख्रिस्टियान एसटी सर्टिफिकेट बाद मा खायनाय आमरक तामबा आमरक इशु तुइ निनिले तामने लापंनायबा शुधु बरक बुनुइ सुरक बाय हामिया हिनजागनानि साखा नायख्लाय दंनाय रक बायले नों ताम हिनजागनाय बाय भगवान थं ईश्वर थं जों त्रिपुरेश्वरी मन्दिर थं जतननो जों जुब खुलुमो दियायो फिया अमहाय दं ता दंदि जे दं बायखाय नों त्रिपुरा हावो त्रिपुरासारक नरनो सेलेमु
jarong nai amte hai samung khayai tongkha kaino sanai जों गोबांमा साल त्रिपुरा हाव 184 जना राजा जाय थांजाक अ हाव जों अ हानि बुसा अ हाव जोंसे सासन खायना दंमानि जों दिनै ब जागाव थांसुगैखे आ बिसोरावनोसो बानसुकदि आ बिसोरावनोसो कक सादि मियाचिनि एलुपि नरन साखना जे नों नागरिक सुरक्षा खालामनायनि मुसुंगो जनजाति सुरक्षा खालामनायनि मुसुंगो gai nung border thang aso gi tong di daran de sakana bole phadi protection khale ne surakha manine to protection bole gai nung surakha ni bumung gai nung ti prasanan te isa akromon khai tongo ga bai ke ngai ba nung abo surakha hinimalia nong abuna তিনি ত্রিপুরা হাও गोबांमा जागावनो चिनि बेकार बसुक बांगै तंखा दिनै डक्टर থেকে एमनकि डक्टर पन्त ताबो बेकार ত্রিপুরা हाव गोबांमा दं इन्जिनियार एग्री बीएससी पास खायजाक एमए पीएचडी होल्डार एलएलएम बीए निकक साइसे लाभ करिखे माध्यमिक पास निकक तो साइसे लाभ करिखे गोबांमा subject chini master degree phd mphil khlaijak chini tiprasa burung khlaijak abroni appointment ni kokno sadi borno chakri tlangna ni kokno sadi borno surakha khainen bagai jonojati surakha kok sadi biang ulta palta christian dormo khlaijne rokno st certificate bad ma khaine dual benefit mani man glak amro tamba busule dual benefit man khabo বুঝে ডুয়েল সিটিজেন খাই ডুয়েল ভোটার আই কার্ড বাংলাদেশব ত্রিপুরাবো খাইতো মানে আমন খাই নরক নুগলিয়া দেবা নরক আসং নুগিয়া খাই লাই থাंनाय এই সপ্তাহ চিনি মোহনপুর বাংলাদেশনি ফাই আধার সানাमै তংফ্রো মানজাক মানি আ বিষয় নরক নুগিয়া দেবা থাইসা কক সারে আর খায় সাবনো কিরি চলে নরক beton maya nanti kiri amse kiri kangkai nogo rijai thukulubui asugui tongni tobo omo hai controversy kogrok norok social media o phai tasadi sangbadik sonmilan ta khladi amti rokhai jinti prasarokno urumuru khainani bagai ta saitokti jini bubagrani bisingti जों त्रिपुरानि तिप्रासारकनो दाबो मोटामुटी थानसाखै जों सामु खालायनायनि बागै अ हानि बुसारकनो जों मुंसादिरि क्लायमान आमनोसे वानसुगै सामु खालायदोंमोन सिरि महाराज नरबो वानसुगदि अ हानि लुकुरकनो अ हानि बुसारकनो थैयासानि जों तामरि क्लांमान आम वानसुगैसे सामु खायदि बायदि दाखुरु बुकुरक যত লুকুরক রাংসাকনি লুকুরক আং কইনানি মুসুঙ্গো চিংন্ত্র হাই কন্ট্রোভার্সি ও থাঙ্গেউই जों চিন দফা হামক্রেনি সামুঙ্গো ইয়াপ্রি সেউই যতন ফাইবেনন বাগিসে যতন কইনানি মুসুঙ্গো এই ত্রিপুরা সারক আমনন নাইও ত্রিপুরাহানি যত ত্রিপুরা সারক অমতি হাই সাংবাদিক সম্মেলন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চরকনো जों kaisa khunjutui khana kangkai te kaisa khunjutui जों abono lairi rohdi abono asuk importance riui khanani nangya ar जों borok jodi 25 tarik December Christian dormoni tui o jaga rally khlaio kai sungbo manailene chini lukurok busuk tipra sarokna ST certificate batil khanani musung Jakha tei abno tui dormon tui rasniti butike khaijai tong abrokno wansuk badi ini yang jotono kobok nang musung jotono phung kaham tei joto kaham kurung tong badi ini ani live nai tong nai joto rangsani lukurok tei olofano ani o video nai nerokno khaksangma tei hamjak mu yafar jotono hambai khulumbai ke